balimaw aw ni wula anw bɛ Bamako kɔnɔ bi ye dimanche ye mois de mai tile 24 don san 2020 ala ka tile wuli wagati ka ca diɲɛ kɔnɔ ala ka tile bin wagati ka ca diɲɛ kɔnɔ kunun tun ye sibiri ye anw bɔra Bamako Mali kɔnɔ yan anw ka selincinin kɛra kunun je crois que anw ni Côte d'Ivoire fana ta kɛra kunun ani Niger n bɛ mun kalama an dafɛ dugu la jamana caman ta kɛra bi jamana caman bɛ seli la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi bi bɔli kun ye ka na laadala ko la CDR cɛ a n'a muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɔ ka sanbɛ kɛ bɛɛ ye o kɔfɛ maliyɛn cɛ a n'a muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu ko u y'u yɛrɛ ye n ka faso yeta la minnu ko u b'u yɛrɛ ye n ka faso jɔcogo minnu k'u b'u yɛrɛ ye an ka faso miiricogo la ni u kulu tɔgɔ ko Razbach kanubagaw les sympathisants de Razbach de l'intérieur comme de l'extérieur ni u ka présidenti an balimamuso ka a fo a n'a ka kulu bɛɛ kulu in tɔnnen bɛ kosɛbɛ ni a ka tɔnden min tɔgɔ Adama Konate ni bɛɛ b'a wele Dani de Paris u bɛɛ tɔgɔ la sympathisant cɛ a n'a muso ka sanbɛ k'u ye o kɔfɛ maliyɛn cɛ a n'a muso Mali bɛ fɛn fɛn nin kan Mali joli bɛ fɛn fɛn nin kan i kɛra Razbach fɛ o i ma kɛra Razbach fɛ o e m'a fɔ ala ye a k'i banke Mali kɔnɔ Razbach m'a fɔ ala ye a ka banke Mali kɔnɔ ala ye e ni ne fila bɛɛ banke Mali kɔnɔ o ye e ni ne fila bɛɛ barajuru bɛɛ Mali kɔnɔ o ye e ni ne fila bɛɛ jagoya an ka hɛrɛ ka gulon fɛn kelen na ni o ye jamana in basigi n'a ɲɛta ye o fɔɲɔgɔn kɔ a kɛra hakilina fanfɛla la o a kɛra hali fɛn wɛrɛ o fɔɲɔgɔn kɔ kana se ka bonya ni an ka faso kanu ye quelles que soient nos divergences idéologiques, quelles que soient nos divergences politiques, quelles que soient nos divergences religieuses, quelles que soient nos divergences morales, que Dieu fasse que nos divergences kana déçu sur notre amour, sur notre solidarité, ka fara ɲɔgɔn kan ka faso in jɔ o kama bi seli an bɛ bɔ ka dugawu kɛ an ye jɔn ye an ye Mamudu Diko bɛ deli ka mun fɔ an ye jɔn jurumuntanw ye jɔn jurumuntigiw ye ala de ye jurumu yafabaga ye an bɔra sunkalo kɔnɔ ala ye an mun garijɛgɛ ka se ka sunkalo kɛ kɛnɛya kɔnɔ ala ye an mun garijɛgɛ ka se ka sunkalo kɛ limaniya kɔnɔ ala ye an mun garijɛgɛ ka se ka sunkalo kɛli nɔgɔya ala ye an mun garijɛgɛ sunkalo in kɔnɔ ka se ka sujuru bin ka dugawu kɛ ka seli ala deli a minɛbaga ye ale ala kelen de ye an bɛ a ɲini ala fɛ dugawu fɛn fɛn kɛra sunkalo in kɔnɔ dugawu fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ Mali kɔ kan CDR cɛ a muso sympathisant cɛ a muso maliyɛn cɛ a muso faso in ye an kelen kelenna ye a dugawu minɛbaga ye ala ka dugawu ninnu minɛ an kelen kelenna ye dugawu fɛn fɛn kɛ an yɛrɛ ani faso ye a minɛbaga ye ala ka dugawu ni minɛ ala ka seli caman yira an kɛnɛya ɲɛna ala ka an dɛmɛ ka seli caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka si barikalen di an ma minnu bɛ tunga la ala k'aw lakana aw taara mun ɲini ala ka a sɔrɔli nɔgɔya ala k'aw kisi tunga tɔɔrɔ ma ala ka bɛɛ ɲuman segin faso kɔnɔ minnu bɛ faso kɔnɔ minnu bɛ faso kɔ kan faso kanu min bɛ an na n'o kɛlen bɛ sababu ye ka faso ye cogo hami min da an kan dusukasi min da an kan a dusukasi n'a hami a wulili dusu ala ka an garijɛgɛw dusu ɲuman na a wulili fɛrɛ ɲuman ala ka an garijɛgɛw fɛrɛ ɲuman na a wulili a miiri ɲuman ala ka an garijɛgɛ o miiri ɲuman na ala k'an ɲɛmɛ an ka mɔgɔbaw la ala k'an ɲɛmɛ an fakɔrɔw la ala k'an ɲɛmɛ an bakɔrɔw la ala k'an kulomɛ u ka duwawu la ala k'an garijɛgɛw ka ladilikanw na an jɛɲɔgɔn minnu y'an kɔ tiɲɛ so CDR tɔnden minnu fatura
kɛrɛnkɛrɛn yala a tɛ kalo a tɛ tile saba bɔ an ka CDR secrétaire général Sajola kɔnɔ a bɔtɔ Kaye ka segin ka taa Sajola a bɛ moto sanfɛ a n'a den ci fɔra n ye cogo min Ala ka wele sera a ma o kɛra ale fatu cogo ye ka fara CDR maa o maa fɛn fɛn y'an kɔ tiɲɛ so n ye mun mɛn ma mun mɛn Ala k'u bɛɛ dayɔrɔ sumaya Ala ka yafaw ma u n'a bɛna jɛ kiti ma Ala k'a nɔgɔya sympathisant cɛ o cɛ a cɛ n'a muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn y'an kɔ tiɲɛ so Ala k'u bɛɛ dayɔrɔ sumaya u n'a bɛna jɛ kiti ma Ala k'a nɔgɔya an fɛn fɛn bɛ yen bi seliba in bonya kama Ala a ka bonya kama Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kanu bɛ masa Ala la o kanuba in kama an ka jɛ Ala k'a sinsin an bɛɛ ye tɔ ka jɛ ye an bɛɛ ye dantanfɛn ye an bɛ fɛn fɛn fɔ a dafalen tɛ an bɛ fɛn fɛn kɛ a dafalen tɛ an bɛ fɛn fɛn miiri a dafalen tɛ o kɔrɔ ko dafabaliya bɛ yɔrɔ min o bɛ se ka wolo tɔɲɔ la kuma kɔnɔ kɛwale kɔnɔ taabolo la ne y'aw ka ɲɛmɔgɔ ye n y'aw ka kumalasela ye n ye jɔn de ye Ala ka jɔn o de ye n ye jamana ka jɔn o de ye n ye jɔnba min ye n ye o ye n ye aw ka jɔn ye maa o maa n'a ye danaya da i kan maa o maa n'i b'a dɔn k'i bilara ɲɛmɔgɔya la ko danaya dara i kan i kan ka hami i kan ka jɔrɔ i kan ka siran i kan ka sabali i kan ka muɲu i kan ka jɔrɔ a da kana to i la hɔrɔnya la maaw kana fɔ k'an tigɛr'i la i kan ka hami ko min don maaw kana fɔ jigi kɔ a la i kan k'i majigin maaw miiri ɲuman min bɛ k'u la u kana salaya u kana siran k'i sɔn o la parce que kelen t'a bɛɛ dɔn ni kafara ka yada ka ɲɛmɔgɔya kɛ ko n kelen b'a bɛɛ dɔn minnu ye n ta n b'a dɔn ni u ye minnu ye n ta n b'a dɔn ni u ye n bɛ minnu ye ne de ye ɲɛmɔgɔ ye ko bɛɛ la olu de ye kɔmɔgɔ ye i b'a jɛ dɛ Ala k'an kɛ maa jiginnen ye o kama CDR cɛ muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan san min bantɔ filɛ an filɛ seli min kɔnɔ ni n ka kumakan ye maa min tɔɔrɔ a ma dabɔ a kama ni n ka kumakan ye maa min tɔɔrɔ n t'a dabɔ a kama ka maa si tɔɔrɔ Ala kana maa si juguya don an kɔnɔ Ala kana ŋaniya jugu d'an ma aw bɛ yafa n ma ni taabolo fɛn fɛn kɛra k'a taabolo ma faamu a tigi ma se an ma k'an ɲininka n'a kɛra sababu ye k'a tigi dimi dimi yɔrɔ i bɛ yafa dimi yɔrɔ i bɛ yafa ani k'a fɔ ko an ye mun fɔ k'an ma da o la o tɛ ka da kan an t'a dɔn e ma sɔn an ye kun min na walasa k'a dɔn ni anw y'a kɛ kun min na n'o kun tɛ tiɲɛ n'o ye tiɲɛ ye nka dimi mana bɔ ko o ko la yafa ko don Ala k'an kun ɲɔgɔn na Ala k'an kafolen to ɲɔgɔn kan Ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na Ala kana an siran ɲɔgɔn ɲɛ k'an taabolo bila ka sujuru bi dɔ ye Ala k'an jarabilen to taabolo la Ala k'an jarabilen to tiɲɛ la Ala k'an ni na min k'an ɲɛsin faso ma Ala kana hɔrɔnya dato aw ni ne la Ala kana hɔrɔnya dato jɛɲɔgɔnya la aw ni ne la i kelen ni kelen n b'a f'i ye jama la n b'a f'i ye bamananw ko Ala kana hɔrɔnya dato i la i bɛ ko o ko kɛ n'a ye mun ja o ka fɔ n'a ye mɔgɔ min ja o to o ka ta fɔ nka i jilaja don min na ni ni hɔrɔnɲɔgɔn bɛ sigi i ka se k'i ɲɛ jɔ a la hɔrɔnya kɔnɔ hadamadenya kɔnɔ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ i ye mun kɛ i ye mun fɔ o ka sɔrɔ i y'a kɛ i ŋaniya jɛlen i y'a fɔ i ŋaniya jɛlen n'i ka dalilu ye ni fili bɔra kunna a bɛ dɔn ko dabɔ n kama tɛ hadamaden bɛɛ bɛ fili Ala kana dato aw la Ala kana dato ne la Ala ka seli caman yira an na Ala ka si barikalen d'an ma Ala ka faso joli miiri ɲuman d'an ma Ala ka faso joli hakili ɲuman d'an ma Ala ka faso joli fɛɛrɛ ɲuman di an ma Ala ka an ka jɛ Ala ka barika
maa o maa n'o bɛ tɔn kɔnɔ n'a ŋaniya t'a la ala ka tɔn in yiriwali ŋaniya don a kɔnɔ n'a ɲiniwali ŋaniya ma se ka don a kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ a k'o tigi bɔ an t'u la maa o maa n'o bɛ CDR la ni CDR jɔli b'o nin kan CDR yiriwali b'o nin kan ala ka dɔ fara o yiriwa kan ala ka dɔ fara o cɛsiri kan ala ka dɔ fara o kanu kan ala kana dato o la ani CDR cɛ maa o maa ni CDR birifini bɛ a la CDR tɔgɔ b'a dabara kan CDR fini b'a golo kan Razbachi tɔgɔ b'a da la Razbachi fini b'a golo kan ala ka ŋaniya ɲuman d'a tigi ma ala ka dusukun saniya ala ka hakili jɛya ɔ ni ala de b'a dɔn k'a tigi dusukun tɛ se ka jɛya k'a hakili tɛ se ka jɛya ɔ ala ka da yira a tigi la a ka taa ka bɔ n tu la ala ka finɛtiri yira a tigi la a ka taa ka bɔ n tu la ala y'o fana fɔ ko dɔw bɛ yen k'u tɛ yɛlɛma ko dɔw bɛ yen olu tɛ yɛlɛma ɔ maa min tɛ yɛlɛma ɔ i t'i fana si bila u nɔfɛ ala de b'a dɔn n'an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ ɲɛ dugawu laban filanan ye mun ye o ye fɛn min ye aw ni anw se ɲɔgɔn ma fɛn min ye aw ni ne se ɲɔgɔn ma fini ko tɛ wari ko tɛ so ko tɛ balo ko tɛ fosi faso kelen n y'a daminɛ ni mun ye n b'a laban n'o de ye ala de y'an bɛɛ barajugu bɛn mali in ma yan jamana in bɛ gɛlɛyaba saba min kɔnɔ bi ni naaninan nana fara o kan seliba in bonya kama kiraba in sanuyalen kama an b'a ɲini ala fɛ a ka don faso in jigi kɔrɔ gɛlɛya in a banni fura gɛlɛya ninnu a banni dusu gɛlɛya ninnu a banni a sababu ala ka e ni ne ye an garijɛgɛ o la ka se k'o la waleya ka faso in basigi ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka hɛrɛ d'a ma gɛlɛyaba fɔlɔ o tɛ kura ye nka an tɛ sɛgɛn ka ala deli an tɛ sɛgɛn ka sujulu bi ala ye an tɛ sɛgɛn k'an jigi sɛmɛ ala la hali bi a k'an dɛmɛ an ka bɔ a kɔnɔ n'o ye lakanabaliya gɛlɛya ye lakanabaliya in a bɛ mali kɔnɔ a mɛnna nka a ka juguya fo ka diɲɛ bɛɛ da don a la o daminɛra 2012 fo ka se bi la ni dɔ ma fara kan fɛn ma bɔ a la hali n'o y'a sɔrɔ chiffres minnu bɔra salon 2019 ani ɲinan ta 6 mois an bɛ mois de mai la mois de juin tɔ ye tile 5 ye salon 2019 1er janvier ka taa se a mois de mai ma mɔgɔ hakɛ min nin bɔra n'i y'o ɲinan 2019 1er janvier ta ka se 2020 ka na se mois de mai la salon maa fata o cayara ni ɲinan ta ye mɔgɔ hakɛ min déplacera salon à la même période o ka ca ni ɲinan ta ye o kɔrɔ ko maa fagata o dɔgɔyara ɲinan à la même période maa déplacé ta o dɔgɔyara ɲinan à la même période an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ ɲɛta ye ka dɔ bɔ maa fata la ka maa kisita caya ka dɔ bɔ maa déplacé ta la ka maaw sigibaga caya u ka dugu kɔnɔ u ka balo u ka dugukolo kan ala k'o kɛ ɲɛta ye o lakanabaliya min n'o kɛra sababuba dɔ ye mun bɛ ɲɛmɔgɔya la bi ale ka ta 2013 a takunba nɔ ni layiduba min y'a to maa caman y'a ta o kɛra mali binna ni nana mɛ lakana sabati ɲinan y'a san 7 ye 2013 à 2020 ça fait quasiment 7 ans presque 7 ans su hakɛ min bɔra maa hakɛ min tɔɲɔna ala de b'a da dɔn aw b'a da dɔn anw b'a da dɔn ala de b'a da dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan o dingɛ in dɔ de bɛ ka fara kan jigisigi yeleni min bɔra ala ka dɔ fara o kan dingɛba filanan ni o ye dingɛ o tɛ dingɛ kɔrɔ ye kura ye o fana ye dingɛ kɔrɔ ye n'o ye crise économique et sociale ye o kɔni dɔ de bɛ fara o kan don o don jiko kuranko baarako maaw ka hakɛ lakanali kiriko kɛnɛya siraw sɔrɔ bolodaw san o san dɔ bɛ fara o kan foyi ma b'o la o crise sociale économique nin n'an ko an b'o lajɛ ça va pas seliba in bonya kama aw ni anw faso min y'an se ɲɔgɔn ma an ka dugawu kɛ ala ka an garijigɛ fɛrɛ la dusu la miiri la mun bɛ se ka wolo baarako gɛlɛya hami ka fura sɔrɔ a la
sirako gɛlɛya hami ka fura sɔrɔ a la jiko gɛlɛya hami ka fura sɔrɔ a la sɔrɔko gɛlɛya hami kuranko gɛlɛya hami ka fura sɔrɔ a la ladamu ka se k'o saniya. La crise économique et sociale ne fait que s'empirer. Elle s'aggrave du jour en jour. Kurantigɛ hakɛ min bɛ yen ɲina o ka jugu salo ta ye jiko gɛlɛya bɛ maa hakɛ min na ɲina o ka ca ni salo maa hakɛ ta ye maa hakɛ min tɛ baara la ɲina o ka jugu ni salo ta ye jamanakuntigi min bɛ an kunna bi Bois natɔ ko 2013 ko san 5 kɔnɔ a bɛ baara 200,000 de di mɔgɔw ma 200,000 emplois ni ye baara 200,000 tila san 5 kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko san o san a bɛ baara 50,000 di wa o san o san maliyɛn 80,000 de bɛ bɔ ekɔliso la k'u bɛna baara ɲini na chaque année Mali université kelen bɛ ekɔliden diplômé maa min ni diplôme bɛ bɔ kalan na baara ɲini na mɔgɔ 80,000 de bɛ bɔ san o san 80,000 personnes olu de bɛ bɔ chaque année wa nin chiffre in bɔra jɔn fɛ Tatamli ka premier ministre ya 2014 Tatamli de ye nin fɔ an ye 2014 an t'o da dɔn 2015 dɔ farala kan wa 2016 dɔ farala alors que don o don san o san dɔ bɛ fara étudiant kan. En 2014, on était à 80,000 étudiants diplômés qui sortaient chaque année des universités du Mali sur le marché. Chaque année, 80,000 diplômés venaient sur le marché. On a 80,000, ma babi chegin sigoroma sandourou. 80,000 multipliés par 5 ou des nombres de diplômés, nous mène à Sourouka. Mengibiga ou Kalipseka 200,000 de dit, sandourou kono. Dans 200,000, il y a combien de fois? 80,000 deux fois. 80,000, ça fait 160,000. Il y a un paradis sans fla, chômeur ou des mois. Mais sans savoir toi, à la boulot, ou de Tarakodjikan, ou de Sarah Tchenchenkan, ou de Rekara Join Koufere Libye. Je m'en ai compté au foyer 2013. Qu'on a qu'à présent avec Baradi Ma Ba Keme Fla de Ma. Abodi Ma Keme Fla Ba Mo Ba Keme Flama. Sans douru kono, na 100 ma ba bichegin de be. Ba bichegin o de be na baranyini na. Weya ma senekelaw jati de. An fa n'an dɔgɔnin n'an balima n'an kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye madarasa kalan n'olu ye sɛnɛkɛlaw ye ni jagokɛlaw don ni mɔnikɛlaw don ni pusipusinikɛlaw don olu ma taa ekɔli la diplôme t'olu bolo olu jatelen tɛ mɔgɔ ba 80 kɔnɔ dɛ ɔ n'i ye olu fara kan dun o kɔrɔ ko maliyɛn hakɛ joli si bɛ se san 18 ye san o san baara la Mali kɔnɔ c'est des millions baara ma d'olu ma o crise bɛ yen o crise sociale bɛ yen dɔ de bɛ fara o kan o denmisɛnnin minnu ma kalan o denmisɛnnin minnu tɛ ka baara sɔrɔ o denmisɛnnin minnu tɛ ka hali tungala taga sɔrɔ olu caman de bi ni dɔw ma kɛ dɔrɔgu tala ye dɔw kɛra gulɔmina ye dɔw bɛ da kari sufɛ ka bin mɔgɔw kan dɔw bɛ bin musow kan dɔw kɛlen bɛ lubaru ye dɔw bɛ sara ko ka mɔgɔninfin ɲɔgɔn bugɔ donc a kɛlen don ka violence exploser banditisme exploser len don alors cambriolage cayalen don donc fɛnw cayara n'i taara kasobo na mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 n'o bɛ kasoboma la mɔgɔ 80 olu si bɛ san 25 kɔnɔna la u se mun na u ye suɲɛni kɛ u binna dɔ kan u ye dɔ faga moto nɔfɛ u binna muso kan u ye dɔ ka nafolo ta à 80% charge fɛn fɛn b'u ka kasobonba la i bɛ taa bɛɛ deli minɛriw de ye deliw de don donc ça c'est un indicateur de la crise sociale an ka dugawu kɛ seliba in na ala k'an sɔn fɛrɛ la k'o sɔrɔ gɛlɛyaba sabanan o ye kura ye o ye coronavirus ye banakisɛ crise sanitaire o fana bɛ ka kɛlɛ cogo min a daminɛ an y'a ɲɛfɔ aw ye Michel tun tɛ tiɲɛ fɔla an ye fɛn fɛn tun fɔra daminɛ ko depuis OMS ma sigi depuis farafinna ma miiri ka sigi a kan Michel ko ale ni Buwa sigira depuis bana in bɛ Chine janvier ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ fɔlɔ fɛɛrɛ min kun fɔlɔ ye bana kana don kun filanan n'a donna a bɛ se ka kunbɛn cogo di k'a furakɛ sabanan n'a ma se k'o kɛ a bɛ se ka bali cogo di ka cari a ko ils ont conçu un plan qui prévoyait 3 niveaux. Premier niveau, empêcher que le virus entre au Mali. Deuxième, que s'ils entraient, qu'ils arrivaient à l'endiguer.
bɛ hakɛ to a tun tigɛra maa b'a ta la ala b'a ta la c'est le cas de force majeure donc coronavirus in n'o ye gɛlɛya sabanan ye alors o nana ten a fɔra an ye ko masque tun bɛ yen tun fɔra an ye ko a tɛ taa minɛn fɛn fɛn kɔ n'o minɛn fɔlɔ ye ka dɔkitɛriw sɔn dɔnniya la bana in dɔnniya walasa ni a ma kisi ka don n'a donna o ka sɔrɔ dɔkitɛriw jɔlen don a kɛlɛli la o tun layidu fɔra k'o kɛra ko fini a tɛ kɛlɛ fini min kɔ k'o bɛ yen k'a tɛ kɛlɛ masque min kɔ k'o bɛ yen ko fura minnu fɛ yen k'o bɛ yen ko bana in bɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na ko laboratoire bɛ yen ko centre jɔlen don personnel formelen don équipement de protection individuelle k'a bɛɛ bɛ yen Michel bɔra a ye nin fɔ an ye minnu m'an su grand dossier k'an y'a joué depuis mars fo an nana kaye docteurw ka bɔ ka grève ko min ye hali bavɛti kelen masque kelen depuis bana in donna fo bi ministre tɛ yen mun ser'u ma k'u wele dɛrɛmɛ ma bɔ Bamako ka taa d'u ma pire ko bana ye kaye CCRF mɔgɔw minɛ ko testi tɛ yen ka docteurw tester nka Michel ye testi ta ka politiciens tester yan u ma dogo an si la Karim testera k'a lajɛ n'a b'a la n'a t'a la Jo Walaki testelen kɔfɛ Musa Mara testera Iba Ndiaye testera beaucoup avocats bɛɛ b'a la nka testi ma ye ka docteurw olu tester aw bɔr'o kalama Bamako docteurw fana bɔra point G syndicats ko depuis coronavirus donna fo bi dɛrɛmɛ kelen tɛ yen kuma bɛɛ ko hali sɔdani kelen Michel m'a ta ka taa n'a ye Michel Sidibe cɛkɔrɔba san 60 kɔ ne bɛ ɲininkali kɛ ni maloya bɛ hɔrɔn faga bilen Mali kɔnɔ k'i ye mun fɔ k'a jɔlen filɛ i la n bɛ ɲininkali kɛ ni maloya bɛ hɔrɔn faga bilen ne bɛ n yɛrɛ ɲininka un père de famille i kana kɛ ministre ye nka muso b'i bolo den b'i bolo ko e de ye mun fɔ kunun i welela bi k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ n'o ma hɔrɔn faga n'o ma hɔrɔn maloya o tigi bɛ sɔn ko bɛɛ ma o kɛra yan n y'a dɔgɔkun fila ye Tombouctou fana docteurw fana bɔra ka conférence kɛ k'olu y'a mɛn de ko 80 millions viré la olu ka compte la ko mais ça fait 2 semaines millions 80 Bamako ka se Tombouctou a ma se hali nɔnsi n'a tun ye sira ta san b'a sɔrɔ a sera olu y'o conférence kɛ don min o tile fila olu fana ka wari dir'u ma kayikaw fana ye grève kɛ don min na o dugusɛjɛ Michel yɛrɛ avion ta ka t'olu ta d'u ma a tɔ kɛra Mali kɔnɔ n'i ma grève kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ anw dabali banna o crise Ala k'an sɔn hakili ɲuman na u ka chiffres tun tɛ kelen ye gouvernement bɛ bɔ k'a fɔ an ye k'a bɛ mɔgɔ hakɛ min na ani coordinateur bɛ mun fɔ o tɛ kelen ye an y'o kɛlɛ kɛ mais nin y'a dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila ye gouvernement yɛrɛ ye da bɔ chiffre ko la akori kelen de b'a kɛ o b'an rassurer k'a fɔ a kɛcogo bɛ ka ɲɛ le coordinateur est le seul actuellement pour tous ceux qui remarquent les derniers communiqués depuis il y a 2 semaines sont signés par le coordinateur national Dr Akouri. Contrairement à ce qu'on avait depuis bana in bɔ kuma fo kana se il y a 2 semaines on avait chaque jour 2 communiqués communiqué kelen bɛ signé gouvernement fɛ docteur Kumare communiqué kelen bɛ kɛ yan fɛ a chiffre tɛ kelen ye jamana kelen kɔnɔ an y'a bɛɛ bɔ k'a bɛɛ yira nka an bɛ se ka da la cogo di ni minnu k'u ma da coronavirus la u jo don a y'u faamu an k'o tɛ se ka taa ɲɛ a ye tiɲɛ fɔ an ye alihamudulilayi o bɛ ka taa bi nka ala ka bana in ala ka jisuma bɔ a kan an bɛ seli la sanbɛ don a tɛ minnu na ala k'u kisa sɔrɔli ma a bɛ minnu na ala ka nɔgɔya k'u ye minnu taɲana ala k'u dayɔrɔ sumaya n'o tɛ bɛɛ k'i yɛrɛ janto i yɛrɛ la coronavirus ko la bɛɛ b'i ba bolo Mali bɛɛ laboratoire bɛ Bamako dɔrɔn de laboratoire tɛ Kaye k'a sɛgɛsɛgɛ laboratoire tɛ Sikaso k'a sɛgɛsɛgɛ laboratoire tɛ Mopti k'a sɛgɛsɛgɛ n'a yera Mopti n'a yera Sikaso n'a yera Gao fo k'olu ka fɛnw ta ka na n'a ye ka na sɛgɛsɛgɛ Bamako de Mali dan ye Bamako ye 7 ans après Mali dan ye Bamako ye le Mali n'existe que par Bamako seul le Bamakois mérite le nom de citoyen malien minnu bɛ kɔfɛ ne t'a dɔn an bɛ tɔgɔ minnu f'olu jamana ɲɛmɔgɔw y'an bɔ ɲɔgɔn na aw y'a ye ni siga kɛra Karim na u bɛ tester nka ni siga kɛra docteur la u tɛ tester ko ka tile 14 sigi mais Karim bɛ tester en 6 heures de temps Karim a le résultat s'il est positif ou négatif a bɛ tɛmɛ a ka baara fɛ ni médecin ko k'olu tester ko non olu ka tile 14 sigi
Ngani Djolagi a testé, Djolagi va tester. En 6 heures de temps, Djolagi est situé sur son sort. Ni docteur ko kulu testé, ko na ko kletan naninge. Ngani Moussa Mara veut se faire tester, lui il est testé en 6 heures de temps, Moussa Mara a les résultats. Iban Ndiaye a les résultats. Mais les médecins n'ont pas les résultats. Par le comportement, par la politique en œuvre, en place. C'est 2 citoyens, 2 lois, 2 droits, 2 devoirs, 2 privilèges. C'est 2 peuples, 2 buts, 2 fois. Moribo Keita ko 1 peuple, 1 but, 1 fois. Na Ibeka ko 2 peuples, 2 buts, 2 fois. Oui, boitaille. Agneau de coronavirus. Allah kan son clignement. Allah kan son limaniara. Une belle gueule. Ame douke selim kono. Allah kan son coronavirus. A keleli fere. A mirina. A tabolo konyuma. Umu furanyala ko family dama. Anganteka ko jila. En cas distance sociale bla namase kan yere kisi ka mettre kelen bla namase kan yere kisi tegedima namase kan yere kisi mettre kelen bla lima sotarama kono moto sanfɛ sugu kono misuru kono église kono yoro yoro an kana ɲina an ka baski bla an kun an ka maski don an nun na bɛɛ k'i yɛrɛ lakana n'o tɛ jamana in lakana tɛ yen mercredi n bɛ bɔ ni ko ye dialyse bɛ ka kɛ cogo min coronavirus bɛ ka kɛlɛ cogo min a kana bɛɛ dɔn fɛn dɔ bɛ a bɛɛ fɔli man ɲi n'i y'a fɔ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ nka i tɛ jamana basigi kibaruyaw bɛ yen n b'a kalama a dalilu bɛ n bolo mɛ ne yɛrɛ bɛ ala deli don o don a kana n dusukun kɛɲɛ n k'a fɔ arajo kan n k'a fɔ réseau sanfɛ n'i y'a fɔ i bɛ dugu ci i kɔni i bɛ tɔgɔ sɔrɔ dɛ an b'i kɔ i kelen b'a dɔn non tu es informé l'information à temps réel exclusivité en ɲɔgɔn tɛ oui mais i ka laɲini mun ye tɔgɔ ɲini wa faso basigili ni e b'a dɔn ko carburant litre 10 de bɛ polisiw ka mobili kɔnɔ n'i y'a fɔ ko foyi t'a kɔnɔ 10 litres kɔ ko 10 litres u bɛ turu 2 kɛ dɔrɔn o y'a bannen ye zon b'u dogo polisiw ka turu 2 kɛ turu 3nan u bɛ bɔ u ka sonyɛni kɛ mais tant qu'il t'a dɔn litre joli bɛ fɛn kɔnɔ a bɛ k'i kunkolo la ko polisi bɛ se ka na à tout moment donc tant que b'i kunkolo la à tout moment i b'i yɛrɛ kisi kojugu ma zon bɛ boli mais n'i ka n'i ka laɲini ye k'i ka tɔgɔ sɔrɔ i b'a fɔ arajo kan ko nin commissariat litre 10 dɔrɔn de b'u bolo u bɛ se ka patrouille kɛ ko 2 dɔrɔn de mɔgɔw b'a fɔ ko tu es le mieux informé mais o information in bɛ zon dɛmɛ cette information permet aux voleurs aux brigands de planifier leur opération donc n'i ka objectif ye sécurité i ye sécurité tɔ tiɲɛ parce que i ye zon dɛmɛ kibaruya la kibaruya min b'a to u bɛ se ka dankari lafiya la mais i kɔni ye tɔgɔ sɔrɔ mais i ma sécurité kɛ donc quel est ton objectif c'est comme ça que nous on travaille minnu bɛ boli la ko course à l'exclusivité olu ka taa tɔgɔ ɲini na anw ta CDR ye jamana ko ye kibaruya bɛ ala kana to an ka fɔ n'an bɛ se ka kɛlɛ dugu ma an b'a kɛlɛ funa an dɛsɛra tuma min na an b'a bɔ n'a ye n'o tɛ an ta to yen gɛlɛyaba 4nan ni seli in na an bɛ dugawu kɛ ni ɲɔgɔn ye o la balimaw o tɛ kunun ko ye an tun ka dugawu ye an ka laɲini tun ye o ka faamu o ka bila parce que jamana tɔ ye gɛlɛya tɔ in bɛɛ gulonnen b'o la lakana gɛlɛya gulonnen b'o la sɔrɔ gɛlɛya gulonnen b'o la hali bana in kɛlɛko ɲuman gɛlɛya gulonnen b'o la o ye mara gɛlɛya ye crise politique crise institutionnelle Bubé boit talen deuxième tour bannen maaw ma n'i bɛ jamana in kɔlɔsi société civile fɛn fɛn n'i b'i yɛrɛ kalama n'u bonyanen u b'u ta fan dɔn u b'u ta yɔrɔ dɔn u b'u bɔ yɔrɔ dɔn u b'u ta yɔrɔ dɔn i bɛ ka sigi la à partir du 4 septembre a bɛɛ y'i mada a bɛɛ y'i mada a bɛɛ y'i mada fo k'a na wagati min na a yelen ko yɛlɛma tɛ Buwa n'a ka premier ministre kɔnɔ a wagati Bubé ye ko jamanadenw hami t'u la wa ko tɔɲɔ dɔ de bɛ ka fara kan a tɛ k'u sɔn miiri la c'est face à l'exacerbation des crises particulièrement sécuritaires centre kɔnɔ maa faga hakɛ cayara
ngalon cayara bingali cayara arrogance cayara fo don min na Bubé nana kafa ka yada ni l'association Tapetel Pulaku ko bɛ bɔ ka tɔgɔma fagaliba min kɛra centre la u bɛ ko mɔgɔ tɛ tɔgɔma au même moment fagali bɛ kɛ Faransi an ka ɲɛmɔgɔ bɛ avion ta ka taa tɔgɔma Faransi ka fagali ka dusumakasi yira k'o dénoncer mais o fagali kelen bɛ kɛ anw bara yan ko anw yɛrɛ tɛ bɔ ka tɔgɔma o la yan aw de bɛɛ tɔɔrɔ an ko a tɔ kɛra mépris ye a tɔ kɛra dɔgɔyama ye su wɛrɛ ka wusa n'anw ka su ye anw bolo minnu y'an ka ɲɛmɔgɔ ye olu t'anw ka ɲɛmɔgɔ olu ye jamanaden wɛrɛw de ye wa anw yɛrɛ ni jamanadenya man kan o de nana wolo 5 avril la lorsqu'on avait interdit la marche qui était co-initiée, co-organisée par Djina Dogon, Tapetel Pulaku, tout ça, n'a fora k'u marché. O de ye di ko labɔ ka bɛɛ labɔ o mun kɛra an ko trop c'est trop a dan tɛmɛna. Il faut le dialogue. O y'a sɔrɔ Buwaya essayer k'a bɛ dribleli sugu bɛɛ kɛ. A ye Neymar kɛ o ma bɛn ka Messi kɛ o ma bɛn a ye Cristiano a y'a bɛɛ dɔ kɛ i bɛ kɛ stratégie bɛɛ ta a y'a essayer k'a bɛ Neymar kan na maaw taar'u jɔ axe kɔnɔ a nana ni Messi ye mɔgɔw ye latéral minɛ a ye Cristiano nati ka na mɔgɔw taara k'u jɔ ka Sisi fa Buwa ma taa yɔrɔ sɔrɔ bilen Buwa y'a bɛɛ dɔ kɛ a ye Neymar ta ka Messi ta ka Cristiano ta ka bɛɛ dɔ kɛ a nana sɔrɔ jamanadenw bɛ axe kɔnɔ 6 mètres kɔnɔ don yɔrɔ tɛ yen Buwa taara ko concertation o ma bɔ Buwa yɛrɛ laban nana 5 avril kɔfɛ ko une semaine concertation ko n yɛrɛ tɛ bɔ Mali kɔnɔ an ko n ka mago t'o si la il faut un dialogue national wa dialogue in bɛ sigi pour la refondation de la nation Buwa ka taa Buwa ka discours ta a ye triomphera Aminata Dramane Ouattara Youssou Sy et Younous Pinochet Baba Agib Jara u ye discours min fɔ dialogue in sigira kun min kama a kun cɛra Buwa ye discours min kɛ a sigi don a wuli don a ko il s'agit de faire le diagnostic de l'état de la nation sans tabou tous les domaines que chacun puisse venir dire ce qu'il pense des problèmes et proposer ces solutions dialogue in sigiro kama an ko nin bɛ kɛ sababu ye crise politique crise économique crise sociale crise sécuritaire accord a bɛɛ tɛrɛmɛrɛ dialogue kɔnɔ k'a bɛɛ ban élection bɛ suɲɛ cogo min cour constitutionnelle jɔyɔrɔ min bɛ suɲɛni kɔnɔ assemblée jɔyɔrɔ min bɛ yen cour constitutionnelle ka yɛlɛma cogo di kalafili suɲɛ cogo Mali crise bɛɛ k'a bɛɛ élection suɲɛ cogo wari b'a kɔnɔ kiiritigɛlaw tɛ jaabi d'a ɲɛ ma seni ta jɔyɔrɔ la on a mis tout sur la table a ma dogo mɔgɔ la yan dɛ anw bolo dialogue in o dialogue kelen in bɛ k'a o ta k'a fɔ ko dialogue de ko ka élection kɛ hali ni coronavirus bɛ yen fidèle à son engagement d'appliquer et de veiller à la mise en œuvre des résolutions de l'accord du dialogue à Koko c'est une recommandation du dialogue élection législative et nous avons défendu et nous ne regrettons pas d'avoir adopté au dialogue c'est d'ailleurs nimisa anw wasara an taara dialogue la an ma nimisa tagali la anw wasara ka taa élection na wa an ma nimisa tagali la on est fiers d'avoir participé au dialogue et nous ne regrettons pas d'avoir appelé à participer aux législatives. Mais mon jigi bɛ an na jamana hami min y'an bila ka taa dialogue la jamana hami min y'an bila ka taa élection na jamana hami min ye a to an wolola bɛnkan na bɛnkan min ni hɔrɔnya la o datora an bɛɛ la jamana basigili jamana wulili ka jɔ jamana yiriwali élection législative a suɲɛni ma bali anw na dɛ wa an ye nin fɔ anw ma jigi mɔgɔ si la o la minnu banna ka taa kɛrɛnkɛrɛnya la opposition FSD u yɛrɛ de nɔ don n'an tun cayara seni tun bɛ yɛlɛma ka bɛn ni élection législative ye mais on n'était que 3 personnes dialogue bɛɛ la k'a fɔ ko ka seni renforcer CODEM yɛlɛma ani CDR
à ma connaissance ni parti wɛrɛ tun bɛ yen m'a fɔ u tun tɛ yen dɛ ne de tun t'a dɔn mais anw parti saba de ye ɲɔgɔn ye ko ne mɔgɔw sera n ma ani Musa Mara ɲɔgɔn depuis a wagati dialogue la an ka bɛn o y'a sɔrɔ an dɛsɛra URD la an taara se Soumaïla ma ka taa se Madame Siw ma ka taa se bɛɛ ma allons-y au dialogue harmonisons notre position ka taa se Modibo Sidibé ma mais mɔgɔ si ma taga n'an tun ka ca don an tun bɛ se ka a jagoya CENI ka sigi ka renforcer élection CENI de tun ka kɛ au lieu que ministère ka kɛ mais c'est la loi de la démocratie n'i ka dɔgɔ jama fanba mana mun ta o de bɛ tɛmɛ la majorité a opté pour la réforme de la CENI mais dans un délai de 3 ans ce qui laisse la latitude aux autorités de le changer quand ils veulent à charge tout simplement de le faire avant 3 ans mɔgɔ tɛ se ka jugu la o la nka anw bolo ni dialogue miirila ni hakilina min dialogue sɔrɔla kɛlɛ min kɔnɔ dialogue sɔrɔla k'an to lahala min kɔnɔ o lahalaba ye jamanadenw tigɛra jamana marayɔrɔw la jamana marabagaw la crise de confiance entre les citoyens et l'État crise de confiance entre les citoyens et le gouvernement o de tun bɛ yen jamanadenw tigɛra Mali institution ba 8 na Narasta ka sambe fa ma de ko sambe meeting ou ba to sambe meeting do dialogue sorola dans une crise profonde de confiance entre les citoyens et leurs institutions jamana institution bafolo no jamana kuntigi jamana don talente jamana kuntigi la les citoyens n'ont pas confiance en la première institution du pays qui est le président de la République jamana don talente voilà en talente bois la kana mais c'est qu'à Kanyanya pour 2018 Bouangania Kany Wallahi beka be Mali fait Wallahi Mali kadi ibeka Dusukun ala de badon ala kana blanga fo ko mkoshi ngania mai kan bla la place ala be ngania do na dusukun gazante batige mobili kadi ye o te permis chunga do dusukun kono Mali joli Mali tali ɲɛfɛ Mali hɛrɛ sabatili Malienw na kanali Malienw na kununi a fɛrɛ tɛ bɔ a kɔnɔ a muso tɛ bɔ a bolo a den tɛ bɔ a bolo a jɛɲɔgɔn tɛ bɔ a bolo wa Musa Timine tali yɛrɛ ye anw yɛrɛ siga n'o y'a sɔrɔ hali a ŋaniya bɛ bɔ a kɔnɔ bilen maa min b'a dɔn dialogue national sɔrɔla cogo min maa min b'a dɔn jamanadenw bɔra ka mun fɔ maa min b'a dɔn dialogue national tun kan ka wolo mun na n'o b'i nin kan i tɛ se ka Musa Timine ta tuguni ka tila k'a fɔ ko e bɛ k'a jira maaw la ko jamana b'i nin kan Musa Timine le choix de Musa Timine comme président de l'Assemblée nationale qu'a imposé au détriment des textes de l'RPM n'est pas un signal conforme à l'esprit du dialogue n'est pas un signal en harmonie avec le dialogue. Au contraire, Musa Timine Tali est un message de mépris au dialogue national, est un message d'insulte aux résolutions du dialogue national. Ibeka Kelenga Musa Timine Ta. Abiko Maya Irana de Koyendaji tout dialogue national kan, Yendaji tout dialogue national Jabi kan, Yendabi tout Hamini tout dialogue national Kebraoula. Parce que kelen bɛ kun ye danaya baliya de danaya fɔlɔ bɛ sɔrɔ maa de fɛ n'i ye maa ta maa min maaw b'a bonya maa min maaw dalen b'a la maa min a tɔgɔ ɲuman bɛ dugu kɔnɔ maa min i y'a bila yɔrɔ min a jɔyɔrɔ dɔɔnin b'a la a bɛ maaw hakili sigi ka fɔ ko an tun bɛ ka siran mun ye ko danaya bɛ ka na nka n'i ye maa ta maaw dalen tɛ maa min na danaya sira fɛ maaw dalen tɛ maa min na bonya sira fɛ maaw dalen tɛ maa min na jamana jɔ o dɔnniya sira fɛ o kɔrɔ y'a yir'ula de ko jamana jɔ tɛ nin kan n'o tɛ n tɛ nin ta ka na n'a ye i tɛ na n'o ye n'i nana ni bisimila ye dɔnbaga ye mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ la ko silamɛya b'a nin kan sisan n'i nana ni Messi ye mɔgɔw ko tiɲɛ la ko a sɛbɛ balontan ma balontan ye minnu nin kan olu bɛ se ka da i la silamɛya ye minnu nin kan olu bɛ da i la o wagati mais mɔgɔw b'a la ko mɔgɔ min tɛ se bisimila yi la ko mɔgɔ min alimamiya limaniya t'a la ko mɔgɔ min alimamiya kuma t'a la ne e nan'o kɛ misiri alimami ye est ce que mɔgɔw b'a fɔ ko misiriya bɛ nin kan wa silamɛya bɛ nin kan wa a t'a nin kan aw yɛrɛ ka
hali n'o y'a sɔrɔ Mali jɔli bɛ i bɛ ka nin kan Musa timine bɛ maaw bolo cogo min dugu kɔnɔ maaw dusukun na ye cogo min b'a la ɔ n'i taara o bila est-ce que mɔgɔw b'a fɔ ko e min y'a bila ye ko ɲɛta b'e kɔnɔ wa o crise min bɛ yen solution o tɛ e bolo a tɛ ne bolo a bɛ an fila de ka fara ɲɔgɔn na bɛɛ k'i sigi n'a ye 2023 de sera n y'a daminɛ crise fɔlɔ min na lakana crise an bɛ ka dugawu kɛ ko Ala ka jamana basigi bi seli in na e ni ne an bɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko Ala k'an ka maabaw mɛn an kɔrɔ u bɛ hami min na faso ye Ala ka hami banke don o don n b'a fɔ dimanche o dimanche hali su in na n b'a fɔ émission kɔnɔ an fa an mɔkɛ Buyaka Fofana Philadelphie an fa a n'an ba professeur Maïga madame Maïga u taara hiji salo de Washington an ka cɛkɔrɔbaw Gabon Côte d'Ivoire partout u bɛ dugawu kɛ don o don olu anw ani Mali ye wala ka dugawu timɛ anw bɛ dugawu de kɛ ɔ dɔ fana ye dugawu de kɛ kunun seli b'a la selicinin na dɔw fana bɛ sabɛ la bi ko Ala ka jɔyɔrɔ min dir'i ma ko Ala k'a lakana Ala kana jugu se i la ko Ala k'i nafa bɔ a kɔnɔ i bɛ mun ɲini ko Ala k'a d'i ma ɔ n'olu ka laɲini ye fanga kana bɔ du kɔnɔ n'olu ka laɲini ye mɛrisigi min bɛ san wɛrɛ an ka caman sɔrɔ olu ka laɲini ba mana kɛ ɔ an kana ɲɔgɔn nabila janfa kana don an cɛ kɔgɔ kana pɛrɛ ka bɔ an cɛ an sudelen ka to n'a sɔrɔ an ye faso nafolo ta an kana wele kiri kan n'a sɔrɔ an ye dɔ faga fasoko la an kana wele o kiri kan olu fana b'o dugawu la ɲɔgɔn ye nin seli in kɔnɔ u fana bɛ so kɛ dɛ hali n'i taara bariso la selidon aw ka yɔrɔ la yen bi n t'a dɔn fɛn min bɛ yen anw selila n kunu hali n'i taara selidon su bari kɔnɔ i bɛ kulobila u ka bière b'u kɔnɔ u falen u bɛ bière ta Ala k'a ɲɛ an bolo Ala ka san wɛrɛ ta nɔgɔya u b'a jigin u b'a bɛɛ b'i ka dugawu k'i yɛrɛ ye o de kama n k'an ka dugawu kɛ olu fana bɛ ten 2023 de daminɛra Birama Ture saliko kuma bɛ yen mɔgɔ caman saliko kuma bɛ yen Karim tɔgɔ bɛ Birama ka saya la tiɲɛ don wa nkalon don wa kiri ma kɛ fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ o tɛ ka sira sɔrɔ kuma bɛ kiri yɛrɛ ma Karim welela salo communicateur juge d'instruction fɛ a tilara k'a bɔ a ma ko immunité bɛ Karim kan ko y'a yɛrɛ sɔrɔ o papier y'a yɛrɛ sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ minnu bɛ ka fɔ u bɛ ka nkalon da Karim na wa minnu bɛ ka fɔ dalu b'u bolo wa Ala de b'a dɔn Ala ni Karim de b'a dɔn Ala k'an kisi Ala k'an cɛ janya Ala ka kulawuzu ba kɛmɛ don an na cɛ mɔgɔnin si kana kaso ŋaniya bisiki mɔgɔninfin ɲɔgɔn ye Ala kana an juguya fo ka taa se o yɔrɔ la Ala k'an kisi n'o taara sɔrɔ ko dalu bɛ yen dalu min bɛ se ka sɛbɛntiya ko Karim nɔ b'a la Ala kana kɛ ɔ Karim fa bɛ bɔ fanga la a bɛ taa ka bɔ yen dans 3 ans a tɔ ye san 2 ni kalo 6 de 2023 tɔ ye dans 2 ans et demi John tun b'a dɔn ko Laurent Gbagbo bɛ taa CPI la John tun b'a dɔn ko Charles Taylor bɛ taa CPI la Adama Sangare ye liberté provisoire sɔrɔ affaire min na c'est une affaire qui date de 2010 ATT clé cinquantenaire affaire est-ce que ni ko Adama Sangare ɲininka 2010 ATT yɛrɛ tun b'a dɔn ko coup d'état bɛ kɛ ale la ko fo Bouaka na wa personne ne sait ce qui va se passer demain nka mun kɛra tɔw la o kan k'i sɔn leçon na n'o y'a sɔrɔ dalu min bɛ se ka Birama ka fagali ni fagali caman Ogo Sabu yɔrɔ caman bɛ yen n'o bɛ se ka bɔ n'o ye a ye Jean-Pierre Bemba taara yɛrɛ sɔrɔ CPI la kun min na Jean-Pierre Bemba tɛ sɔrɔ si o il était chef il y a ce qu'on appelle la responsabilité du commandant de l'ordre droit pénal o ni maa min b'o bɛɛ dɔn o tigi ka hami fɔlɔ tɛ coronavirus kɛlɛli ye dɛ o ka hami tɛ sécurité ye dɛ o ka hami ye mun bɛ se ka n kisi kiri ma sini fɛn fila soit n yɛrɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔya la n ka sa la walima n ka maa bila yen maa min i komi Burunziza Burundi maa min n'a tigi bɛ kɛ yen dɔrɔn pupedennin don ni n ko wo a b'a fɔ wo ni n ko bɛɛ a b'a fɔ bɛɛ ni n ko bububu a b'a fɔ bububu il me faut
un marionnette, un pantin, un larbin à la tête des institutions indispensables pour ma sécurité judiciaire. Voici. Pour que le ministre a crié, assemblée débat à Blakata. Moi, on a justice de l'hôtel. On est assemblée de la question qui est Blakata justice là. On est moi, assemblée Nyamwa là. Ni essa côté ou là. Au cours qui tire boulot. Mais ni moi, l'assemblée Nyamwa là, moi, mi tega kono. Ni ko be, ava fo be, ni ko bou, ava fo bou. Ni ko wow, wow, ava fo wow, wow. Il faut tigeta. Donc, il tse ka kiri. Il veut me présent, il sait qu'il a blanc. À te ministre de la justice, il t'a dit. Donc, au Hami de Benila. Barakero fait mais c'est qu'il a cana. Il veut faire contrôler, Kayembe de contrôler, pour t'assurer une sécurité judiciaire, pour t'assurer une jouissance paisible de ta retraite. Après la présidence. Il boira président là, il boira député là. Il bora ministère là non sur ebado ye jamana na flo chouin ebado ye moko fra ebado ida dona frali là ebado da lube mu mise ka yira ke sembe ala ete kiso nyangatima mali kono ce pays là donc il sait qu'il doit dabara la baie mais c'est qu'il doit alala tien se ka bodondo ngalo mise ka menga tien na wuli kekela ba mine ni era bodon ikumbi kandala isugolente alorite si itenyina iba la bende. Il veut mon appel, fanga kana bombolo. Justice kana bombolo, ngata nyera soro kasula. Justice kana bombolo, ngata nyera soro fantaya kono. Otiga hami follow odi. Oka hamite eka jiko ede. Oka hamite eka barakwe, oka hamite eka sirakwe, oka hami nyera lakana. Bode daminera. Ambeseli amalambajo, el mercredi amato développer. C'est tout. Alors qu'on a mis Sili Baname Douka, on a Douka Nouwen, Bedila. Sami Temena Mungele, Kera Kono. Sami Ben Nali, à la canson Clignumana, à la canson Ferre, la Kankisi Ogela Natama. Anya Muhere Soro Sante Million Kono, Ka Ala Dili, a Kan Deme, Ka Dofro Hereka Sanata. Sambe Sambe Kordiwi. Kambe Sanchama. Kankisi Toroma. Kankarchike Saherela. Quand kisi santoroma, cédère tient anamuso, sympathisant tient anamuso, malien tient anamuso, mali kono mali kokan. Alaka 2023 ira kenemanyana. Alaka aira antusuku sani alenyana. Alaka ira angania o jelenyana. Alaka na fembo antusuku na femimbe wulo faso chilila. Alaka na fere do ankono fere mimbe faso ere silisinga. Alaka ambe son klinyumana. Aye jamane jabi jamana nyamgo ibekai alaka son shila alaka son haklimona alaka moleon ka jiko hamido atsukuna alaka son fere nyumona nebolobi a fere takono a muso tabulu a denta bulu a nganya ere takono ble timine talila nga masa alapse ka denyumandama masa alapse ka fere nyumandama masa alapse ka dababu nyumandama na tiena bulu eneta kisa kololo Naya Heresoro, Jamanaba Heresoro, Alaka Jamana Kuntigi, Halibi, Alaka son Limaniala, Halibi, Alaka son Ferela, Halibi, Alaka son Jamana. Aye eninem ja, Amanja, Jamana Maba Flana et Moussa Timine bi. Ni Moussa Timine, Natara Foko, au nom de l'Assemblée nationale de la Mali, Ebe Moloa, Nebe Moloa. Et c'est la Kishoma, Dobi, France, États-Unis, Côte d'Ivoire. Mais votre assemblée, le président de votre assemblée là, quel type de français, quel genre de français nous prononce comme ça? Et c'est la Kishoma. Aïdja, Manedja, Angamgoba, Flanando. Machi, te douke, Alaka, Ifa Lebu. Machi, te douke, Alaka, Ikamgoba, Alaka, Alebu. Comme on ni c'était Idenga Tchalata, les douke, Alaka Nyabulu. Alaka Nyamusa Timine. Alaka se kuma kechukula alaka son limaniala vesi donte lunetini donte ote ni fini me mado hardine a bazen ferla teta jahannama kono de ni fini me mado hardine a Jobala le grand sapeur de Congo ulu testa uteta jahannama kono de obeta yoro me ala de bado
ni fini ɲuman bɛ maa don harijinɛ a gulokiba jɛman donna o tɛ seli yɛrɛ bilen fini tɛ yeyana tɛ ŋaniya ani kawolo de don ala k'a ɲɛ an bolo ala k'a ɲɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ bolo sɔrɔsi minnu bɛ furu na ala k'u lakana an fana ba minnu ye dɔgɔtɔrɔ ye n'olu b'an ni banakisɛ cɛ ala k'u lakana ala k'an faw ba mɛn an kɔrɔ ala k'an baw mɛn an kɔrɔ ala k'an tulo mɛn u ka duwawu la bɛɛ ka nin intégrer i ka analyse kɔnɔ 2023 daminɛra a daminɛra maaw ma bɛ se ka kɛ sababu ye k'u bali u ka présidenya sɔrɔ i kana sugu a kan n'u bɛ pɔsɔn d'i ma u b'a d'i ma n'u bɛ kɔrɔtɛ ci u b'a ci n'u bɛ muso ci u b'a ci n'u bɛ fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ kana ɲina kɛlɛ don maa t'i ka fɛɛrɛ bɛɛ fɔ maa kana sunɔgɔ ka ɲina kana ɲina dɛ aw kana ɲina nka ala b'an ka duwawu la ala b'an la ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya ala ka san caman yira an na ni ne tun b'an bolo a balimakɛ aw ka bidi n ka bazɛn a ɲana an bɛ duwawu kɛ n ye a ɲana ni ala ni kira sɔnna ma pour Rastafari one love à vous tous choqués pour éduquer que Dieu nous bénisse que Dieu exauce tous nos vœux que Dieu puisse franchement protéger ce pays en cette fête de l'Aïd el-Fitr. Il est le clément, il est le miséricordieux, il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Nous sommes sa créature, nous sommes les êtres imparfaits. Au nom de tous les CDR, au nom de toutes les femmes et de tous les hommes du CDR, au nom de toutes les dames et tous les messieurs, les sympathisants, au nom de toutes les Maliennes et tous les Maliens qui se reconnaissent dans notre vision du pays, qui se reconnaissent dans notre démarche, la construction du pays, qui se reconnaissent dans notre combat. Sur nos deux genoux, nous implorons le Seigneur, exalté soit-il, de venir en aide à ce pays. Qu'il puisse nous doter, qu'il puisse nous aider à avoir les meilleures inspirations, que Dieu puisse nous aider à avoir le réflexe, le comportement de se protéger contre cette maladie. Que Dieu puisse venir en aide à ce pays qui a tant souffert, à ce pays qui est tant éprouvé de la crise sécuritaire, de la crise sociale économique, de la crise sanitaire, à toutes ces crises et celles politiques institutionnelles qui viennent de se créer. Que Dieu puisse nous inspirer en tant que citoyens d'avoir les bonnes intelligences. Que Dieu puisse nous armer de courage. Que Dieu puisse nous armer de conviction afin de résister, afin de combattre, afin de percer les murs, afin d'arriver à l'objectif qui est celui de la construction de notre nation. Dieu, il est celui qui a le pouvoir réel. Dieu, il est celui qui a le seul véritable pouvoir. Il en donne à ceux qui croient en lui. Nous croyons en lui. Il en donne à ceux qui aiment leur patrie. Il en donne à ceux qui se battent pour leur patrie. Il en donne à ceux qui œuvrent pour le bien de leur communauté. C'est cela aussi l'islam. Se battre pour le bien-être de sa communauté. Que nous en soyons un. Que nous soyons protégés par le bon Dieu. Que CDR est une famille, qu'il en soit une grande famille. Que Dieu puisse veiller à la solidarité, à la fraternité, à l'entente au sein du CDR. Que Dieu puisse servir de ciment pour souder et renforcer les murs du CDR. Que tous ceux qui, au sein du CDR, sont là par opportunisme, sont là par circonstance, sont là juste pour écouter entre les oreilles, entre les murs, que Dieu puisse nous aider à se débarrasser de ces gens-là. Qu'il puisse les inspirer de bonnes inspirations. Sur ce, Rasta vous dit, one love à vous tous. À ce soir dans Smile Bamako et à mercredi prochain dans Grand Dossier. C'est là, Aïdia, Rasta.